हेलो पिलामाने एबे आमे पढ़िया वर्ग व घनर द्वितीय अनुश्रेणी बा द्वितीय निजे करी देख जदि प्रथम निजे करी देख देखा चाहूच ताहने वीडियो आई बटन रे मु लिंक कर देछि आपण माने जाई देखि पारिबे। ठीक अछि, तो आरंभ करिया एबे घन व घनमूल विषय। तो फास्ट आमे जानि नेबा घन कोन आ घनमूल कोन। घन माने किछि नुहे ए रो पावर क्यू हैला। ए जदि गोटे संख्या जदि आमे ए बदल मु 2 रो नउचु 2 रो पावर क्यू केते हबो 2 गुणन 2 गुणन 2 क्यू माने 3 थर जहाँ ऊपर जिते थी पावर से थर गुणन हम 2 दुने 4 दुने 8 से जिते बड़ संख्या नेमी धर मु 8 नेनी 8 पावर क्यू मैंने 8 गुणन 8 है एमती जिते नहीं थी से 3 थर गुणन हम आ घन मूल कौन एटा आम घन कले घन मूल सेमती धर से 8 नौ 8 घनमूल मुझे मागिची घनमूल माने कौन रूट क्यूब ये 3 बस रूट क्यूब माने किस ना एमती 8 नेले 2 चौ 2 2 एबे 3टा को नहीं कि गुटे नवा 3टा संख्या को नहीं कि गुटे नवा 2 है। ठीक अच्छे, एबे 1 नंबर क्वेश्चन आरंभ करिवा कौन कहला 17,000 घनमूल माने कौन एटा काढिबा माने 17,000 रूट क्यूब 17,000 को आम भांगी की भी लिखि पारिया नहने एटा 17,000 माने कि 17 गुणन 1000 एटा मिसिक तो 17,000 है ना तो 17 गुणन 1000 17 ना 27 अच्छे 2 नवा 2 नवा 2 नवा ताने एटा पूराटा या ताने एटा को आम लिखि पारिया 27 क्यूब रूट क्यूब गुणन 1000 रूट क्यूब मैंने 27 टा केते 3 3 29 27 27 को आम एमती कर पारियोनी कि 3 9 3 3 3टा को नहीं जोड़े माने ये 3 27 रूट क्यूब जे कहते 3 सर को एटार 1000 रूट क्यूब जे 10 कहने 10 3 30 30 पारिगला आंसर। जदि आम या एमती भी करते पूराटा पूरा बड़ संख्याटा लिखिकी भांगी था मैंने 30 ही आसो जब भांगिकी देखिए पिला मैंने 30 ही आसो 3 3टा को नहीं जोड़ा नब देख लास्ट को गुणन करदे 30 ही आसो। एबे करवा नेक्स्ट रूट क्यूब 10,648 रूट क्यूब एटा हमती कौन सी गुणन ना तो एटा को हमको निजे भांगिकी करिया को हबो देख मु कमती करछु 10,648 एटा 2 रे करछु 2 5 10 2 3 6 2 2 4 2 4 8 पुणी थोड़े 2 रे करछु 2 ने 4 212 212 2 2 4 2 के 2 2 3 6 2 3 6 2 के 2 एटा केतरे कटियो देखिया 1 3 3 1 एटा केतरे कटियो एटा 11 कटियो 11 के 11 2 रे 3 23 11 2 22 1 रे 1 11 11 पुणी 11 पकेनी 11 के 11 1 1 11 ठीक अच्छे। तो 3टा को नहीं जोड़ा करवा ये 3टा को नहीं गुटे 11 3टा को नहीं गुटे तो 2 3टा को नहीं गुटे लिखनी 11 3टा को नहीं थोड़े लिखनी तो कौन है 11 2 22 तो 10,648 क्यूब जे केते 22 कि जदि मु कहमी 22 क्यूब केते कि 22 घन केते ना एतिक ही आसो कारण 22 को 3 थर गुणवा आम 22 गुणन 22 गुणन 22 जे एतिक। एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला क्यों संख्या द्वारा 1323 को भाग करले भागफल एक घन संख्या हम घन संख्या केगुड़ा घन संख्या किसी नुहे घन संख्या 27 एक घन संख्या ये 10,648 10,648 गोटे घन संख्या तो घन संख्या केगुड़ा ना जोगुड़ाक लास्ट गोटे आसो घन मूल रूप ताहने कौन है ताने कहला ये गोटे घन संख्या आसो एति संख्या 1323 को भाग कले केते भाग कले भागफल एक घन संख्या आसो ताहने आपको आम लघिष्ठ करवा 1323 एक्चुअली एटा को आम रफ एगुड़ा सब रफ करवा आम है ताहने सेमती 1323 को मु रफ करुच्ची धर मुझे करुच्ची 1323 को भांगिली एटा केते कटिवो 3 3 6 7 8 9 3 रे कटिवो 3 4 12 1 2 12 3 4 12 3 के 3 4 4 8 9 3 पुणी धर 3 के 3 3 5 15 3 4 12 13 14 3 7 21 7 8 9 10 11 एटा फिर 3 रे कटिवो 3 4 12 3 9 27 पुणी थर एटा 3 रे कटिवो 9 10 11 12 13 ना 3 रे कटुनी 7 7 49
7 कटिव 7 7 49 ताने ठीक अच्छे 3 3 3 को गोटे जोड़ा हो एटा आम लिखा आगे एटा मुझे कौन कहली यार लघिष्ठ रूप लिखा 1 3 2 3 आम लघिष्ठ रूप लिखुचे ठीक अच्छे ताने केते केते हम 3 गुणन 3 गुणन 3 गुणन 7 गुणन 7 जदि कही केते गुणन कले ताने आम ये 7 गुणी देते एटा गोटे घन संख्या होता किंतु ये हरण केते हरण कले कही तो हमको ये 7 गुणन 7 यहाँ जो एक्सट्रा अच्छे यहाँ को ही बाद करते पड़ो आम एटा केमती लिखा देख एठारे एटा जोड़ी अच्छी 3 जोड़ी अच्छी 3 क्यूब अच्छी किंतु आर जोड़ी ना तो केते हरण कले कही मैंने आपको बाद करिया जदि कही केते गुणन कले ताने गोटे 7 गुणी देते आमर होता ये कही केते भाग कले तो आम लिखा एठारे 7 रो स्क्वायर अर्थात 49 रो जोड़ी नहीं तेणु 1323 को 49 7 49 49 द्वारा भाग कले भागफल गोटे पूर्ण घन संख्या हम पूर्ण संख्या हम पूर्ण घन संख्या हम तमें केते जदि दुटा को हरण करदे यहाँ पूराटा 3 3 29 27 बचिला आने 27 टी गोटे पूर्ण घन संख्या एटा लिखा दरकार ना तुमको देखा मैंने कहीदेली ताने उत्तर हम 49 है। एबे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर ठीक भूल बाछिक लिखते कही प्रथम आई रे कहला कौन सी अजुग्म संख्यार घन एक जुग्म संख्या कौन सी अजुग्म संख्यार घन एक जुग्म संख्या यहाँ भूल अच्छी यार एग्जांपल देख मुझे नानी 3 3 हूँ गोटे अजुग्म संख्या यार घन के 3 3 29 27 27 गोटे अजुग्म संख्या किंतु ये जुग्म कही तो यहाँ भूल होगा एवं नवा टुआई टुआई कौन कहला 2 नंबर कहला एपरी कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं जार शेष अंक 8 हम एटा भी भूल अच्छे पिला माने केमती ना गोटे एग्जांपल नौ 2 2 रो क्यूब 2 रो घन तो 2 दूने 4 दूने 8 8 आसीगला शेष अंक 8 आसला तो ताने एटा भूल अच्छे एवं करिया 3i तापर 3i रे कौन कहला गोटे 2 अंक विशिष्ट संख्यार घन 3 अंक विशिष्ट संख्या हो पारे एटा ही पिला माने भूल अच्छी कौन पाई ना 2 अंक विशिष्ट सब सान संख्या आम नवा धर 10 10 रो क्यूब केते 10 रो क्यूब केते 1000 1000टा एक 4 अंक विशिष्ट संख्या किंतु से कहला 3 अंक विशिष्ट संख्या हो पारे ताने एटा संभव नुहे कारण 10 टू जेकोसी बड़ संख्या ने ता घन भी आहरी बड़ बड़ संख्या आसी आसी जीव तो एटा भी भूल अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला गोटे 2 अंक विशिष्ट संख्यार घन 7 अंक किंबा अधिक अंक विशिष्ट हो पारे एटा भी भूल अच्छी केमती ना 2 अंक विशिष्ट सब बृहत्तम संख्या केते 99 99 रो क्यूब करिया 99 गुणन 99 पिला माने 99 गुणन 99 कर एटा बाहर 9 7 0 2 9 9 केते भाईला 9 7 0 2 9 9 यह केते अंक विशिष्ट 1 2 3 4 5 6 6 अंक विशिष्ट भाईला तो 2 अंक विशिष्ट सब बृहत्तम संख्या जदि एतिकी भाईला 6 अंक विशिष्ट भाईला ताने 7 अंक विशिष्ट संख्या आसीबा संभव कि केबे भी संभव नुहे ताने ए उक्तिटी भूल अछि। यह पर क्वेश्चन कहला मौलिक संख्या गुड़िकर घन अजुग्म संख्या अटे एटा भी भूल अच्छी केमिति ना गोटे एग्जांपल नेली 2 2 एक मौलिक संख्या 2 रो घन केते 2 दूने 4 दूने 8 अजुग्म संख्या कि ना एटा जुग्म संख्या तो यही उक्तिटी भूल अच्छी ताहने 3 नंबर आई 2i 3i iv v सब गुड़ा भूल अच्छी आउ तार सब समस्त कारण मु कही देछि।
ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆକଳନ ପଦ୍ଧତିରେ ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଘନମୂଳ ତ ଆମେ ଲଘିଷ୍ଠ ଆକାର କରିକି ତିନିଟା ଯୋଡ଼ା ନେଇକି ଘନମୂଳ କାଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଏବେ ଆମେ ଆକଳନ ପଦ୍ଧତିରେ କେମିତି କାଢ଼ିପାରିବା। ଇଜିଲି 30 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଘନମୂଳ। ତ ଏହାର ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ଟା କହିଦେଉଛୁ ବା କେମିତି କାଢ଼ିବା କହିଦେଉଛୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଥିବ, ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା କହିଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ା ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ 3ଟା ଅଙ୍କ ନେଇକି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଡ଼ା ଏପଟେ ଯେତେଟି ଅଙ୍କ ଥିବ ନେଇକି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଯୋଡ଼ା କିଏ ହେଲା, ତାହେଲେ 9 1 3। ଏବେ 9 1 3ର ଲାଷ୍ଟ ଅଙ୍କ କେତେ ଅଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦେବା। 9 1 3ର ଲାଷ୍ଟ ଅଙ୍କ 3 ଅଛି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦେଖ এইটা মনে রাখতে পড়িব। 1 ରୁ 10 পর্যন্ত ସବୁ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିତେ ପଡ଼ିବ। 1ର ଘନ କେତେ 1, 2ର ଗୋଟେ 2 2 4 2 8, 3 3 9 3 27, 4 4 16 64 ସେମିତି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ଲେଖିଛି ଏଠି ଘନ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଅଙ୍କଟା ଦେଖ 1 8 7 4 5 ଏମିତି ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ଅଙ୍କଟା, ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ଅଙ୍କ ଏକକ ଘର ଅଙ୍କଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି। ତ ଏବେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲା 4 9 1 3। 4 9 1 3 ଆମକୁ ଜଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ 3 ଖୋଜିତେ ପଡ଼ିବ। 3 ଏଇଠି ଅଛି, 3 ମାନେ 7 ପାଇଗଲେ। ଏକକ ଅଙ୍କ 7 ପାଇଗଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଡ଼ାଟାରୁ ଆମେ 7 ପାଇଗଲେ। ଏଇ ଯୋଡ଼ାଟା ବାକି ଅଛି। ଏଇ ଯୋଡ଼ାଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ପିଲାମାନେ। 4 ଅଛି, ତ 4 କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଘନ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛୁ। 1ର କ୍ୟୁବ୍ କେତେ 1, 2ର କ୍ୟୁବ୍ କେତେ 2 3 4 8। 1 ଆଉ 8 ମଧ୍ୟରେ 4 ଆସୁଛୁ। 4ଟା 1 ଆଉ 8 ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟା ନେବା, ତାହେଲେ 1। ତ ଏତିକିର ଘନମୂଳ 17। ତ 4 9 1 3ର ଘନମୂଳ 17। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଟୁଆଇଟେ କରିବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିବ। ଦେଖିବ କେମିତି ହେବ। ଟୁଆଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା କହିଲା 1 2 1 6 7। 1 2 1 6 7। ସେମିତି ଆମେ ତିନିଟି ଲାଷ୍ଟ 3ଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ା କରିବା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିବା। ଲାଷ୍ଟ 3ଟି ସଂଖ୍ୟାର କେତେ ଅଛି 7 ଅଛି। ତ 7 ଆମ ଟେବୁଲ୍ ଦେଖିବା। 7 କେତେ ଅଛି 3, ତାହେଲେ 3 ଲେଖିବା। ଏକକ ଅଙ୍କ ଆସୁଛି 3। ଏବେ 12 ଯେ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛୁ 2 3 4 3 8, 2ର କ୍ୟୁବ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛୁ, ଆଉ 3ର କ୍ୟୁବ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛୁ 3 3 9 3 27। ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ କେତେ ସାନ ଅଙ୍କଟା ଆମେ ନେବା, ସାନ ଅଙ୍କଟା ଆମେ ନେବା। ତାହେଲେ ଏଠି 2 ହେଲା, ତାହେଲେ 23 ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିବ। ଏବେ ନେବା ଆଇଭି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ କହିଲା 3 2 7 6 8। ସେମିତି ଲାଷ୍ଟ 3ଟାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ା, ଏପଟେ ଯେତିକି ଅଙ୍କ ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ା। ଲାଷ୍ଟ 3ଟାର ଲାଷ୍ଟ ଅଙ୍କ କେତେ ଅଛି 8 ଅଛି। ତ ଆମ ଟେବୁଲ୍ର 8 କେତେ ଅଛି 2 ସିଧାର, ତାହେଲେ ଆମେ ଏକକ ଅଙ୍କଟେ ପାଇଗଲେ 2। ସେମିତି 32ଟା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି 3 3 9 3 27। ତାମାନେ 3 ଆସିବ ଆଉ 4 ଆସିବ। 3ର କ୍ୟୁବ୍ 3 3 9 3 27, 4ର କ୍ୟୁବ୍ 4 4 16 64। ତାହେଲେ ସବୁ ସାନ ଅଙ୍କଟା ନେବା 3 ନେବା 32। ଠିକ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ା 17 23 32। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଉଛି, କେମିତି ଏଟା ଲେଖିବ ତୁମେ ମାନେ। ତ ଏଠି ଲେଖ ଆଇ ଲେଖିନି 4 9 1 3 କୁ ଏମିତି ଲେଖିବ। 4 କମା ଦେଇଦେବ 9 1 3। ମାନେ ମୁଁ 3ଟାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କଲି, ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଯେତିକି ରହିଲା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଦେଲି। ତ ଏଠି କମା ଦେଇଦେଲି। ତ ଲେଖିବ ଶେଷ ଅଙ୍କ 3 ଥିବାରୁ ଘନମୂଳ ର ଏକକ ଅଙ୍କଟି କେତେ 7 ହେବ। ସରିଲା। ତାପରେ 4 ହଜାର ସ୍ଥାନରେ 4 ଅଛି, ଯାହା 1ର କ୍ୟୁବ୍ ଓ 2ର କ୍ୟୁବ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ତେଣୁ
ଦଶକ ଅଙ୍କଟି 1 ହେବ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ହେଲା? ତାପରେ କମା ଦେଇକି ଉତ୍ତର 17। ଦଶକ ଅଙ୍କଟି 1, ଏକକ ଅଙ୍କଟି 7, 17। ସେମିତି 2i ବି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, 3i ବି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତ କାଢ଼ିଦେଲେ, ମୁଁ ବୁଝେଇଦେନି କେମିତି ହେବ, ଏଇଟା ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା। ଏଠି ଖାଲି କହିଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ସେମିତି ଯଦି ମୁଁ ଆକୁ ଆନ୍ସର୍ କହିବି, ଖାଲି ଆଇ କହିଦେଲେ ଦେଖା ବି ଯାଉଛୁ ଆଇ 67ର କ୍ୟୁବ୍ ମାଇନସ୍ 66ର କ୍ୟୁବ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବାର ମାନେ ସେୟା ନୁହେଁ, ଏଠି ଆମକୁ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ଏଠି ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଟ୍ରିକ୍ ଆମେ ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖ, ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଆଇରେ କ'ଣ କହିଲା ନା 67ର କ୍ୟୁବ୍, ଗୋଟେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 67 ଆଉ 66 ଦେଲା ର କ୍ୟୁବ୍। ଯେତେବେଳେ 67ର କ୍ୟୁବ୍ ଆଉ 66ର କ୍ୟୁବ୍, ଏ ଦୁଇଟା ସାରା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି, ଏଇ ଉପର ସୂତ୍ରଟା ଦେଖ। ଏଠି এই ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ତ, n ର କ୍ୟୁବ୍ ମାଇନସ୍ n ମାଇନସ୍ 1ର କ୍ୟୁବ୍। ତାମାନେ ଯଦି n ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 67 ହୁଏ, ତାହେଲେ n ମାଇନସ୍ 1 66 ହେଉନି କି? ତାହେଲେ n ର କ୍ୟୁବ୍ n ମାଇନସ୍ 1ର କ୍ୟୁବ୍, 67ର କ୍ୟୁବ୍ 66ର କ୍ୟୁବ୍, এই ଫର୍ମୁଲା ଅଛି। ତାହେଲେ ତା ସୂତ୍ର ହେଉଛି 1 ପ୍ଲସ୍ 3n ମାଇନସ୍ 1। এই ସୂତ୍ରଟି କେମିତି ଆସିଲା ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ୟାକୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆସିବ, a ପ୍ଲସ୍ bର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁବ୍ ସୂତ୍ର, a ମାଇନସ୍ bର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁବ୍ ସୂତ୍ର। ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠି କରିକି ରଖିଛି କେମିତି ସୂତ୍ର ଡେରାଇଭ୍ ହେଲା। a ମାଇନସ୍ bର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁବ୍ ସୂତ୍ର ହେଉଛି a କ୍ୟୁବ୍ ମାଇନସ୍ 3a ସ୍କୋୟାର୍ b ପ୍ଲସ୍ 3ab ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ b କ୍ୟୁବ୍। ଏଠି ଯଦି ଦେଖ, ମୁଁ ସେଠି ବି ନେଇଥିଲି n ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 67, n ମାଇନସ୍ 1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 66, ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ପକାଇଦେଲେ n ର କ୍ୟୁବ୍ ମାଇନସ୍ n ମାଇନସ୍ 1ର କ୍ୟୁବ୍। এই যে n ମାଇନସ୍ 1ଟା ରହିଲା, ତାକୁ ଏଠି ମୁଁ ଆଣିକି ଭାଙ୍ଗିଲି। n ମାଇନସ୍ 1 ମାନେ a ମାଇନସ୍ b ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, a ମାଇନସ୍ bର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁବ୍। ତ ସୂତ୍ର ପକାଇନି, n ର କ୍ୟୁବ୍ ମାଇନସ୍ 3n ସ୍କୋୟାର୍ ଇଣ୍ଟୁ 1, b ବଦଲ 1 ପ୍ଲସ୍ 3n ଇଣ୍ଟୁ 1ର ସ୍କୋୟାର୍। এই ସୂତ୍ରଟି ପକାଇଛି ଏଠି, ମାଇନସ୍ 1ର କ୍ୟୁବ୍। ତାହେଲେ ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ n ର କ୍ୟୁବ୍ ମାଇନସ୍ 3nର ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ 3n ମାଇନସ୍ 1, 1ର ସ୍କୋୟାର୍ 1, ତ 3n ମାଇନସ୍ 1, 1ର କ୍ୟୁବ୍ 1। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆଇଲି, n ର କ୍ୟୁବ୍ ମାଇନସ୍ n ମାଇନସ୍ 1ର କ୍ୟୁବ୍। এই যে n ମାଇନସ୍ 1ର କ୍ୟୁବ୍ ଆମର ଏତିକି ବାହାରିଗଲା, ଯେ n ମାଇନସ୍ 1ର କ୍ୟୁବ୍ ତା ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆଣିକି ମୁଁ ଏଠି ପକାଇଦେଲି। n ର କ୍ୟୁବ୍କୁ n ର କ୍ୟୁବ୍ ରଖିନି, ମାଇନସ୍ 1 ବ୍ରେକେଟ୍ ଦେଲି, ବ୍ରେକେଟ୍ ପରେ ଏଟା ଆଣିକି ପକାଇଦେଲି। ତ ଏବେ ବ୍ରେକେଟ୍ ଉଠିବ, ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଯିବ, ମାଇନସ୍ ଗୁଣିଲା ମାନେ ଚିହ୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ସବୁ ଆ ଭିତରେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ମାଇନସ୍, ତାମାନେ n ର କ୍ୟୁବ୍ ମାଇନସ୍ n ର କ୍ୟୁବ୍। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା, ଏଠି ମାଇନସ୍ ଭିତରୁ ବନ୍ଧନୀ ଉଠିଲା, ମାଇନସ୍ ଗଲା, ତାମାନେ ଏଠି ମାଇନସ୍ ହେଲା, ଏଟା ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା ମାଇନସ୍ ହେଲା, ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା ମାଇନସ୍ ହେଲା, ମାଇନସ୍ ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ହେଲା। ମାଇନସ୍ n ର କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ n ର କ୍ୟୁବ୍ କଟିଗଲା। ତାପରେ ରହିଲା କେତେ, 3nର ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ 3n ପ୍ଲସ୍ 1। এই ପ୍ଲସ୍ 1ଟାକୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିନି, ତାପରେ ଯାହା ଥିଲା ସେତିକି ଲେଖିକି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ପ୍ଲସ୍ 1 ପ୍ଲସ୍, এইଠି ମୁଁ 3n କମନ୍ ଆଣିଲି। ଦୁଇଟା ସାରା এই ଦୁଇଟା ଟର୍ମରେ 3n ଅଛି, ତ ମୁଁ 3n କମନ୍ ଆଣିଲା ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମରେ ରହିଲା n ମାଇନସ୍ 1। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଏଇ ସୂତ୍ରଟା ଆସିଗଲା, ମାନେ n ର କ୍ୟୁବ୍ ମାଇନସ୍ n ମାଇନସ୍ 1ର କ୍ୟୁବ୍, ସେ ସୂତ୍ର କେତେ 1 ପ୍ଲସ୍ 3n ଇଣ୍ଟୁ n ମାଇନସ୍ 1। ଯେ ସୂତ୍ରଟା ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ସାରିଛି, ଖାଲି ଏବେ ଆମେ ସୂତ୍ର ପକାଇବା, ଆନ୍ସର୍ କରିବା। ତ n କେତେ 67, ତ ଆମର 1 ପ୍ଲସ୍ 3 ଇଣ୍ଟୁ n 67 ଇଣ୍ଟୁ n ମାଇନସ୍ 1। n କେତେ 67 ଲେଖିଦେବା, ମାନେ 1 ପ୍ଲସ୍ 67 ଇଣ୍ଟୁ 3 କେତେ 7 21, 2 6 18 19 ଗୁଣ ଏଠି 66। ଦେଖ ଏଠି ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, 67 ଗୁଣନ 3 ଯେ 7 21 ରଖିଲା 2, 7 18 19 20, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କମି ଯାଇଥିଲା 20। ତ 201 ଗୁଣନ 66, 1 ପ୍ଲସ୍ 201 ଗୁଣନ 66 କଲେ କେତେ ହେବ, 1 3 2 6 6, ମାନେ ଯୋଗ କରିଦେବା 1 3 2 6 7। आंसर बाहर एतिकीर, तो आमको आर आकु 3 थर गुणिकी विजुक्त आकु 3 थर गुणी एत पाला न करके आम एतिकीर बाहरीगला। एमती 2 एटा करवा, 2 एटा कहला
43 क्यूब माइनस 42 क्यूब एटा भी सही फॉर्म अच्छी दुईटी पाखापाखि क्रमिक गणन संख्या ताने एठी n केते n इक्वल टू 43 सब बड़ संख्याटा को आम n नवा एठी ताने सूत्र पकेबा 1 प्लस 3 इंटू n 43 तापरे 43 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 43 इंटू 42 इक्वल टू 1 प्लस तो पिला माने 42 गुणन 43 गुणन 3 करिवो रफरे करिवो पिला माने एटा 5 4 1 8 हेबो मु एटा रफरे कर देली नहने बेकार खाली टाइम नष्ट हेबो ताको ऐड कर दो x 5 4 1 9 तो यार आंसर एतिक आंसर एतिक हला तो तापर दीटा क्वेश्चन देखो पिला माने एटी घन नाही एटी अछि स्क्वायर अछि एटी कोन अछि 67 रो स्क्वायर माइनस 66 रो स्क्वायर ओटा के फॉर्म रो अछि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म रो अछि एटा देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एटा सूत्रटा मन रखो ए सूत्रटा पिला माने मन रखिबो खातारे लिखि नेबो सूत्र खातारे सेमती ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र एटी पड़ो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ठीक अच्छे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र किस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ताने एटी सही फॉर्म अच्छी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ताने आम लिखिपर 67 प्लस 66 इंटू 67 माइनस 66 ये तो 1 हो ताने केवल ये जोग करदेने हो 67 प्लस 66 केते 6 12 13 3 रखला 1 6 12 13 एटा तो 1 हो इंटू 1 1 लिखी 133 डायरेक्ट भी आम लिखिपार ठीक अच्छे एटा बाहरी गला सेमती आई बीटा भी काटिदेवा 43 रो क्यूब सॉरी स्क्वायर अच्छी 43 रो स्क्वायर माइनस 42 रो स्क्वायर ये भी सही सूत्र अच्छी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने 43 प्लस 42 इंटू 43 माइनस 42 ये तो 1 हो खाली आपको जोग करके लिखिदेवा 4 5 6 4 4 8 86 3 4 5 सॉरी ये 5 हम 85 ताने ये चार्टी जो बाहर मोर भलसे देख आई रोटा बाहर 2 आई रोटा बाहर 3 आई रोटा बाहर आई भी रोटा बाहर तो सब बड़ संख्या केटा तो फास्ट मुझे तुमको कही यहाँ ही आंसर हम आई 67 रो क्यूब माइनस 66 रो क्यूब कारण क्वेश्चन आम कही निम्नलिखित मध्य क्यों संख्याटी सबुठारु बड़ तो बड़ संख्या यहाँ किंतु एठी आमर बड़ संख्या काढ़ा आमर लक्ष्य नाला लक्ष्य था ये दुईटा सूत्र आम शिखा पाइले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र गोटे आउ ए माइनस बी रो होल क्यूब सूत्र पकई केमती सूत्रटी डेराइव कले आम देख वही सूत्रटा भी मन रखा हम तुमको पिला माने এই অনুশীলনীটি তো সরিয়েছি তাহলে বর্গ ও ঘন বিষয়টি পুরা কমপ্লিট হয়ে গলা বর্গ ও বর্গমূল বিষয়ে মু প্রথম ভিডিও কইଥିଲି আর ঘন ও ঘনমূল বিষয়ে এই বিষয়ে মু কইদেলি যদি এমতি ভিডিও দেখিବାକୁ চাହୁଛ ପିଲାମାନେ লাইক শেয়ার সবসক্রাইব ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଷୟରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜାଣିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କର।